नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे 27 तारिख जाए 20टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पाणीपाग विभाग देला हाई अलर्ट। तेबे गुरुचाप बल प्रभाव में सारा राज्य में जारी रही कोहला पाग प्रभाव में बुधवार ठारू 5टी जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावनाटी अधिक रही। सेहीपरि बुधवार 12टी जिला को घन कुहुड़ी नहीं अलर्टटी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ओडिशा उपकूल बंगोपसागर में एक गुरुचाप बलयटी सक्रिय रही। यार प्रभाव में आसंता 27 तारिख पर्यंत उत्तर आभ्यंतरण एवं उपकूल ओडिशार अधिकांश जिले में पाग मेघुआ रहिबा सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमानटी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बुधवार दिन गंजाम गजपति कंधमाल नयागढ़ सोनपुर बौद्धरे मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली जणा पड़िछि। सेहीपरि केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर संबलपुर पाग कोहला रहिबा सहित स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावनाटी रहिछि। कोहला पाग सह आसंता 3 दिन राज्य में अस्तव्यस्त करिबो घन कुहुड़ी। तेबे बासहीन मानकु एक घर जोगाई देबाकू 2015 मसीहा जून 25 तारिख में केंद्र सरकार कार्यकारी करथिले प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना रे बासहीन मानकु किछि अर्थ जोगाई दिया जाउछि जाद्वारा हिताधारी करी निज जगह उपर घरटीए निर्माण करि पारिबे। एही योजना रे अंतर्भुक्त हेबाकू किछि निर्दिष्ट नियम बा मानदंड रहिछि। एही मानदंड आपण अंतर्भुक्त थिले मध्य आपण मध्य एही योजना रे लाभ उठाई पारिबे। गरीब सीमा रेखा तले रहिथिबा व्यक्ति विशेष मानकु एही योजना रे अंतर्भुक्त करा जाउअछि। हिताधारीकारीक परिवार बासहीन होइथिबा दरकार। झाटीमाटी घर बा चाड़ छपर घर व्यक्ति विशेष एही योजना रे अंतर्भुक्त होई घरटीए पाई पारिबे। हिताधारीकारीक बयस 25 वर्षर ऊर्ध्व होइथिबो एवं तांको पाखरे रहिबा पई कोनोसी घर नथिबा दरकार। परिवार मध्य 16 ରୁ 59 वर्ष बयसर कौनसी पुरुष सदस्य न रहिथिबा आवश्यक। परिवार मध्य अक्षम व्यक्ति रहिथिबे। छोटमोट कार्य करी रोजगार करुथिबा व्यक्ति एही योजना रे अंतर्भुक्त हेबे। हिताधारीकारी जनजाति आदिवासी जनजाति किंबा लघु संप्रदायर होइथिबा आवश्यकता रहिछि। हिताधारीकारी जने भारतीय होइथिबा आवश्यक। बयस 18 वर्षर ऊर्ध्व होइथिबा आवश्यक। खाली सेतिके नुहे वार्षिक आय 3 लाख रु 6 लाख मध्य होइथिबा आवश्यक। हिताधारीकारी राशन कार्ड बा बीपीएल तालिका रे अंतर्भुक्त रहिथिबा आवश्यकता रहिछि। वोटर कार्ड रे नाम मध्य रहिथिबा आवश्यक। आधार कार्ड बैंक पासबुक मोबाइल नंबर रहिथिबा आवश्यकता रहिछि। www.pmymis.gov.in रे वेबसाइट लॉगिन करी समस्त तथ्य सह योजना पाई लाभटी उठाई पारिबे। तेबे ई श्रम कार्ड योजना मध्य सरकारी योजना रे अंतर्भुक्त रहिछि। जदि आपण ई श्रम योजना रे लाभ उपयोग करूछंती तेबे ई खबरटी आपण मानक पई विशेष होई पारे। ए योजना अधीन रे सरकार रक्षणाबेक्षण भत्ता मध्य प्रदान करूछंती। प्रति मासरे 3000 टंका भत्ता दिया जाय थाए। एथिरे सरकार 3000 टंका अकाउंट धारी अकाउंट को ट्रांसफर कर दियंती। यदि सहित ई श्रम कार्ड अकाउंट धारी माने ही योजना अधीन रे एपर्यंत टंका पाई नांती जदि निश्चित भाव में थरे देखि रखंतु। तेबे एही योजना अधीन रे लोकंकु 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना बीमा दिया जाउछि। एही योजना माध्यम रे लोकंकु विलंबित पेंशन रो सुविधा जोगाइबा पई मध्य प्रस्तुति चाली अछि। गर्भवती महिला मानकु सेमानकर रक्षणाबेक्षण पई खर्च मध्य दिया जिवो। गृह निर्माण पई सरकार अर्थ प्रदान करिवे। पिलामानंकर शिक्षा पई सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करिवे। जदि आपनकर मोबाइल नंबर लिंक होई नाही तबे आपण डाकघर किंबा बैंक को जाई करि पारिबे। ए व्यतीत पासबुक रे प्रवेश करिबा परे मध्य टंका ट्रांसफर करा जाय नाही। ए विषय रे मध्य जानि पारिबे। जदि आपनकर मोबाइल नंबर गूगल पे एवं पेटीएम पर वॉलेट रहिछि तेबे आपण बैंक अकाउंट मध्य जांच करि पारिबे। जदि आपण ए पर्यंत ई श्रम कार्ड करि नाहंती तेबे आपण ई श्रम पोर्टल को जाई ई श्रम कार्ड टी कराई नियंतु। परवर्ती खबर 29 तारिख रु आंदोलन करिबो टीचर्स एसोसिएशन डाकर देला प्राथमिक शिक्षक संघ। तेबे आसंता 29 तारिख रु प्राथमिक शिक्षक संघ तरफरु आंदोलन पई डाकरा दिया जाई अछि। शिक्षक संघ तरफरु होइतिबा समस्त दाबी पूर्ण न हेले
पुणी थे आंदोलन को ओह्लाइबे बोली धमक दि जाइअछि। एही आंदोलन में प्राय 1.5 लाख शिक्षक आंदोलन को ओह्लाइबे बोली अनुमान करा जाइअछि। सांबादिक सम्मेलन में एने सूचना देइछन्ति प्राथमिक शिक्षक संघर सभापति। परवर्ती खबर बढ़िबो केंद्र कर्मचारी महंगा भत्ता उपकृत हेबे 48 लाख अधिक केंद्र कर्मचारी एवं 68 लाख पेंशनधारी। तेबे नवा वर्षर केंद्र सरकार कर्मचारी को बड़ लाभ देवाकू जाउछन्ति कारण जनवरी जून अवधि पाई केंद्र सरकार महंगा भत्ता डीए वृद्धि करि पारंती। सबु वर्ष भली केंद्र सरकार जनवरी जून पर्यंत 6 मास पाई कर्मचारी मानंको महंगा भत्ता आकार में बड़ उपहार देइथांती। तेणु चलित वर्ष मध्य सरकार डीए 3% वृद्धि घटाई पारंती। या फल 48 लाख अधिक केंद्र कर्मचारी एवं 68 लाख पेंशनधारी उपकृत होई पारंती। तेबे सूचना मुताबक 2024 वर्ष जनवरी जून अवधि पाई केंद्र सरकार महंगा भत्तार वृद्धि करि पारंती। परवर्ती खबर आज आरंभ हब जेई मेन 2024 परीक्षा सेंटर मानिबाकू पड़िबो ही गाइडलाइन। तेबे जेई मेन 2024 सेक्शन 1 परीक्षा आज अर्थात जनवरी 24 रु फेब्रुआरी 1 2024 पर्यंत चलिबो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परिचालित जेई मेन परीक्षा रे 2टी पेपर रही अछि। गोटे इंजीनियरिंग पाई एवं अन्यटी बाराक बी प्लानिंग पाठ्यक्रम एडमिशन पाई रही। प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट jeimen.nt online.in रे एडमिट कार्डटी एवं परीक्षा संबंधी अन्यान्य विवरणीटी जांच करि पारिबे। जेईमेन अधिवेशन 1 पाई 12 लाख अधिक प्रार्थी पंजीकृत होइसंती जहाँ दुनियार द्वितीय कठिन परीक्षा बोली विवेचना करा जाए। एथिरे योग्यता हासिल करितबा 2.5 लाख छात्र छात्री जेई एडवांस परीक्षा पाई हाजर हेबाकू सुजोग मध्य पाई पारिबे। परवर्ती खबर सरी आसुची अवधि शीघ्र करंतु बीएसकेवाई कार्ड पाई आवेदन। तेबे टंका पाई राज्य रे काहरी चिकित्सा रे अवहेला हेबो नाही। समस्तंकु मागणा चिकित्सा जोगाई देबा पाई राज्य सरकार आ कार्यक्रम हाथकू नै संती। नवा वर्षर बीएसकेवाई नवीन कार्ड शुभारंभ करा जाई अछि। गत 6 तारिख रो ही कार्ड पंजीकरण आरंभ करा जाइथिला। पंचायत स्तर रे आसंता 16 तारिख जाई ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण अवधि थिबा बेले ताहा वृद्धि करा जाई अछि। जनवरी 24 तारिख जाई ऑनलाइन पंजीकरण बढ़ी अछि। ऑनलाइन पंजीकरण अवधि वृद्धि नहीं स्वास्थ्य सचिव सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर राजधानी रास्तार यातायात उपरे लागिला कटकणा। तेबे भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग रे आसंता 26 तारिख रे राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। एथिपाई सर्वसाधारण यातायात निमंते कटकणाटी लागू करा जाइछि। सकाळ 6:30 पीरियड सरिबा पर्यंत कौनसी अभियान जनपथ रास्ता दे राम मंदिर छक ठारू राजमहल छक मध्य चलाचल करिपारिबो नाही। महात्मा गांधी मार्ग दे मास्टर कैंटीन छक ठारू पीएमजी छक मध्य कौनसी प्रकारर जानवाहन चलाचल करिबो नाही। सेहिपरि हाउसिंग बोर्ड छक पटु रवींद्र मंडप छक आड़कू जानवाहन जीवाकू बारण करा जाइछिबा बेले केसरी टॉकीज ठारू बामपार्श्व रास्ता दे जीवाकू कुहा जाई अछि। सेहिपरि कौनसी गाड़ी एजी छक पटु पीजीएम छक आड़कू जाई पारिबो नाही। एही सबु गाड़ी सूचना भवन ठारू डाहण पार्श्व दे लडकल ऑडिटोरियम रास्ता दे जाई पारिबे बोली जणा पड़े अछि। परवर्ती खबर मार्च 22 तारिख रु हेबो आईपीएल सीजन 17। एही दिन खेला जाई पारे फाइनल मैच। तेबे आईपीएल सीजन 17 पाई जोरसोर प्रस्तुति जारी रखिछि बीसीसीआई। आईपीएल नुआ सीजन पाई खेलाड़ी नीलाम शेष होइछि किंतु नुआ सीजन केबे आरंभ हेबो से नै एपर्यंत घोषणा करा जाई नाही। जदिओ विधिवत भाव में किछि घोषणा करा जाई नाही किंतु मिलिथिबा सूचना अनुसार 22 मार्च रु आरंभ होई पारे आईपीएल सीजन 17। तेबे लोकसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हेबा परे आईपीएल संपूर्ण सूची घोषणा होई पारे बोली सूचनाटी मिली अछि। परवर्ती खबर एप्रिल 16 रे होई पारे निर्वाचन आईसीआई पक्षरु आसिला संभाव्य निर्वाचन तारीख। तेबे एप्रिल मास रे होई पारे लोकसभा निर्वाचन। पूर्वरु दिल्ली निर्वाचन अधिकारी चिठी होइतिला भाइराल। एने जातीय गणमाध्यम रे चर्चा जोर धरिथिबारु स्पष्टीकरण रखिले दिल्ली निर्वाचन अधिकारी। सोशल मीडिया एक्स रे कहिसंती जे जातीय निर्वाचन आयोग पक्षरु एक रेफरेंस डेट बा संभाव्य तारीख घोषणा करा जाइतिला। यह केवल निर्वाचन पूर्व प्रस्तुति पाई निर्वाचन अधिकारी मानंकु
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବେ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଡେଟ୍ ଭାବରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NIACL ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ NICL ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋଟ 300ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିବା ସହିତ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 19 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ 19 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେବା, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହସିକତା ଭଳି 6ଟି ବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଅଛି। 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମେଡାଲ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି, ବଦଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି। ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲର ଲିଟର ପିଛା ଦର 89 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାୟାନଗରୀ, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ରହିଛି। କଲିକତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର 92 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102 ଟଙ୍କା 63 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ 94 ଟଙ୍କା 46 ପଇସାରେ ମିଳୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲଲାଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ରାତି 3ଟାରୁ ଲାଗିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ରାତି 3ଟାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରୁଦ୍ଧ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିସା। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାନାଡ଼ାରେ ସରକାର ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଭିସା ରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭିସା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ମିଲର ସୋମବାର ଅଟୋୱାଟର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆଇନ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ୱାର୍କ ପରମିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। କାନାଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ଇନଟେକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିବ 26ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମୋଟ 26ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଓ 10ଟି ସଂଗଠନ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମଣିପୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଜରାଟ, ମେଘାଳୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି 15 ବର୍ଷରେ ବଦଳିବ ଇଭିଏମ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଦେଶରେ ଏକ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତି 15 ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୂଆ ଇଭିଏମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଇଭିଏମ୍ର ଜୀବନକାଳ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ। ଯଦି ଦେଶ ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ବା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଇଭିଏମ୍ ସେଟ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ପାଇଁ 2ଟି ସେଟ୍ ଇଭିଏମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ତେବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଜାତିସଂଘକୁ ବହୁତ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚଳିତ ଜାତିସଂଘ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟରାନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାନ ରହି ଆସିଛି। ଜାତିସଂଘ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅନେକ ଥର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଟେସ୍ଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ପାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CISF PSI ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ପୂରଣ ହେବ 836ଟି ପଦବୀ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CISF ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅପେକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 836ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗଟି ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CISFର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ CISF.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରିହର୍ସାଲରେ ଭାଗ ନେଲେ 48ଟି ଦଳ। ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ୟାରେଡ୍। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ IPS SB ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ସମେତ 48ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର 53ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରୁପ୍ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରିହର୍ସାଲ ସମୟରେ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସ୍କେଟିଂ ଟିମ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ CCTV ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଶତାଧିକ CCTV ଖଞ୍ଜା ଯାଇଅଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।